السلسله تاع لي ماتش اللي فات اللي درناهم كنا لازم نديروا كما يقولوا ريمونتادا ونولوا كما يقول لك الواجهه. الحمد لله سي ريزولتا بوزيتيف ونجيب 3 بوان ليكستيريور. ان شاء الله هذه هي البدايه تاعنا ان شاء الله باش نولوا. الحمد لله كما يقول لك هذا العام ما شاء الله راني نخدم وسي لا كونتينيتي تاع طرافاي ان شاء الله وربي يوفق ان شاء الله. نقول لهم يوقفوا معنا جوج كرات دانيير مينوت ان شاء الله ونفرحوهم ان شاء الله. كيف الحمد لله سما اليوم راهو في الخير على الفريق ان شاء الله نكملوا نخدموا معاه وان شاء الله نطبقوا كاع التعليمات تاعو ان شاء الله باش نكونوا احسن في المستقبل ان شاء الله. وي بيان سور هو سما المدرب هذا معروف بطريقه تاع اللعب تاعو وين ما يحبش سما لي بال طوال ولا يحب دائما كره تمشي في الارض. الحمد لله سما كاع لاعبين يستجبوا للتعليمات تاعو وان شاء الله مازال الخير ان شاء الله باش نطبقوا التعليمات تاعو ان شاء الله. واش نقول لهم؟ نقول لهم يعطيكم الصحه اللي وين شفناهم اليوم جاوا بقوه وين عاونونا بزاف ما يخفاش عليك دخلنا وصبناهم هكذا عاونونا بزاف وان شاء الله مازالوا اليوم ماتش مع المدرب هذا ان شاء الله نفرحوهم ونروحوا بعيد ان شاء الله. Alhamdoulilah, voilà, on est resté sur 3 défaites consécutives. On voulait à tout prix réagir. Voilà, on était les seuls à jouer aujourd'hui au championnat. Donc le résultat allait nous faire gagner des places. Alhamdoulilah, voilà, on a gagné des places au classement, on remonte sur le podium. Et voilà, maintenant on va pouvoir bien se concentrer sur le match de Coupe Arabe, Inch'Allah. Non, je pense que voilà, les mots du coach ont été forts. On sait tous que voilà, quand il y a un chamboulement dans l'équipe, il y a toujours un déclic. Alhamdoulilah, ça s'est fait ici contre le leader par une victoire, mais je pense que aujourd'hui, au-delà de l'aspect tactique, je pense que voilà, les joueurs ont mis du cœur. On avait vraiment envie de gagner, on a prouvé sur le terrain, on n'a rien lâché jusqu'à la fin du match, même si c'était difficile. Et alhamdoulilah, voilà, on revient avec les 3 points, on monte sur le podium. Et je l'ai déjà dit là avant le match, et j'espère qu'ils vont nous soutenir jusqu'au bout, Inch'Allah. Voilà, le championnat est encore là, on a encore des matchs, on a encore des challenges, la Coupe Arabe, la Coupe d'Algérie, etc. Donc j'espère qu'ils vont rester avec nous et leur merci pour être venus aujourd'hui. اكيد اول نظن المقابله ما كانت سهله امام ادفيرسير اللي راهم كلاسي بروميير راهم داتاشي ب 7 بوان. الحمد لله يعني ما حنا عندنا الشخصيه تاعنا سيفري اللي درني طون ماناش ملاح مي عندنا الهيبه تاعنا حققنا يعني عده نتائج ايجابيه خارج ملعبنا. الحمد لله فتنا بمرحله صعيبه كما يقول لك باساج افيد. اليوم عاودت الامور الاصابه الحمد لله حققنا فوز. مازال ان شاء الله باقي المشوار وان شاء الله نطمحوا يعني المرتبه الاولى ان شاء الله يعني. Je pense à la victoire d'aujourd'hui, victoire méritée amplement vu la prestation de nos joueurs. Je pense que la touche de Zikaï, je ne dirais pas que Zikaï il a travaillé pratiquement 2 jours avec les joueurs et il a su passer le message beaucoup plus ici pertinemment que les joueurs. Moralement ils étaient affectés. Donc اليوم يا ربي الحمد لله يا ربي الوفاق فاز. مشكورين اللاعبين الطاقم تاعنا مازال ان شاء الله الخير قدام الوفاق دائما لونطونت فاجي توجور لو بوديوم ان شاء الله. كي تشوف الفريق هذا اللي الناس قالت بلي ماهوش فريق انا قلت مش من المعقول فريق كيما بحجم وفاق سطيف اللي يفوز على البطل تاع النسخه الماضيه في رابطه الابطال الافريقيه ونقصد به الوداد فازت على المولوديه اللي بارمادا فازت على الهلال الاهلي المصري. مش من المعقول فريق كيما هذا ندفنوه ونقولوا بلي ماهوش فايق. نظن بلي فتنا مرحله صح صعيبه مش معقول ثاني وفاق سطيف ينهزم يودع 13 نقطه في مرحله الذهاب وين انا براتيكمون بيردي 13 بوان دوميسيل. Je pense que la victoire du joueur est amplement méritée. Vu la prestation de nos joueurs, félicitations pour le joueur, pour le staff. Je dirais que Zikaï, il a su, parce qu'il y avait un blocage sur le plan moral et mental dans les joueurs, il a su avec le message là. Alhamdoulilah, ya Rabbi, victoire, t'as mérité. Inch'Allah, مع le stage اللي رايحين تعمل du 7 au 17 مع ان شاء الله دوك نحضروا في كيفيه واريحيه المقابله تاع اهلي جده. ان شاء الله الوفاق يبقى كبير ان شاء الله. ما عندناش الحق باش الفريق هذا والانصار هذو ما يكونوش في البوديوم. والله شوف نقول لك حاجه احنا ما ندنقوش اتحاد العاصمه احنا ندنقول الفريق تاعنا ما ندنقول حتى فريق. انا الفريق تاعنا يفوز كي يكون انا نخاف من الفريق تاعي كي ما يكونش في يومه هذا هو اللي يخاف منه. اما المنافس مع كل احتراماتنا كي يطيحوا 2 غروند زيكيب يبراتيكو دي بو فوتبول ويكون تكون اون غاليري تعرف لا فالور تاع ليكيب. مقابله صعيبه باش الانسان ما يكذبش على المناصره ولا يكذب على نفسه. مقابله صعيبه احنا اللي صعبنا على نفوسنا لانه كنا قادرين نفوزوا على الفريق هذا. ما كتبش ربي كانوا هما في يومهم احسن منا. يعني نظن باللي الفوز تاع اهلي جده كان مستحق كي تشوف مجريات المقابله. احنا ما عندنا ما نخسروا. الفريق تاعنا راح يلعب يقدم مقابله كبيره ان شاء الله. التوفيق من عند الله. لا فزنا وتاهلنا اللاعبين والطاقم الفني مشكورين
لا اقصينا نتحمل انا المسؤوليه تاعها. شوف نقول لك حاجه، لاسينو سافوي لا فيكتوار تاع اليوم، وكما يقول لك والغد اللي ناظره قريب ان شاء الله، غدوه ان شاء الله يكون حاجه خارجه. ما عندناش من الملعب كما كيقولوا غير عطلنا في المقابله ديك اول فوز اللي كان على راسي بارتير ويجي المقابله تاع الفريق تاع خلاص ما بقاش. خروجي من الجزائر ليس برغبتي، هذه اولا. عودتي الى الجزائر بمكتوب، رجعت للجزائر ورجعت من بوابة فريق كبير، فريق عالمي، فريق يلعب من أجل الألقاب، الفريق الأول المتوج بالألقاب في الجزائر. والفريق هذا ما ننساش فضله أنه هو اللي جابني في 2009 وهو اللي عادني للجزائر في هذه الأيام. إذن فضل هذا الفريق علي كبير جدا. أنا جد متشوق لرؤية هذا الفريق في أحسن الأحوال وأمام تلك الجماهير الكبيرة التي تعودت عليها في 8 مايو 45. بالنسبة للمباراة أعتقد أننا في هذه الأيام حاولت أن أشاهد الاتحاد العاصمة المتصدر والبطل الشتوي كيف يلعب، ولن عليك أن تفهم كيف يلعب المنافس حتى تعد فريق من أجل أن تخلق له مشاكل، ومن أجل أن في بعض الأحيان تفوز، في بعض الأحيان تتعادل، في بعض الأحيان تنهزم. ولكن اليوم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الفوز. نظن أن الشباب قدموا مستوى كبير جدا، رغم أنني لا أخفي أن هناك عمل كبير جدا ينتظرنا على رأس هذا الفريق هذا. إلا هذه النتيجة بداية ولا أروع من البداية، يعني أنك تفوز على المتصدر في أرضه، والمتصدر له استراتيجية لعب واضحة وضوح الشمس. درسنا هذه الاستراتيجية دراسة جيدة وعملنا عليها خلال هذه الثلاث أيام. الحمد لله استطعنا أن نوقف هذا الفريق. كان الاتحاد كان في استطاعته تسجيل بعض الأهداف، ولكن الوفاق كان باستطاعته تسجيل أهداف كثيرة جدا ضاعت. هذا ما سنعمل عليه في المستقبل. بعد العديد من الانعكاسات من الحاله النفسيه كيفاش وجد السيد السكريني فريق وفاق سطيف، وماذا تغير بالنسبه لوفاق تحقق اليوم فوز من فريق الاتحاد؟ من عادتي اخي الكريم عندما ادخل في فريق، وانا دائما ندخل هكذا وخاصه في الجزائر، يعني ندخل والقطار يسير وبصعوبه جدا واجد مشاكل كثيره جدا، ولكن عمري ما تكلمت على الزملاء. دخلت في الوفاق انذاك وعمري ما تكلمت على المدرب اللي كان قبلي. هناك نتائج سيئة، هناك عمل نفسي كبير جدا في هذا الفريق، ولكن لا أتكلم أبدا عما قام به الزملاء من قبل. أنا سأبدأ من جديد وكأنني بدأت من الصفر، وبالتالي أنا نظن أنه هذا هو الشيء اللي نقول لي. حتى لما جيت هنا لمديرية العاصمة لقيت نفس الحالة ونفس الشيء، ونجحت في الفريقين في الفترتين، وإن شاء الله ننجح في هذه المرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. التوفيق دائما من عند الله، نحن نقدم أسباب فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا نهنئك على الفوز. شكرا. بداية شفنا بداية المباراة الوفاق دخل بداية مركز أكثر من اللازم، دخل بنية الفوز. هل استغل أنه لاعبي الاتحاد ما كانوش مركزين باعتبار أنهم بطل شتوي ما مدوش 100% من طاقتهم، أم أنه العمل اللي عملتوه في الأسبوع اليوم تكلم مع بداية قد أجبت أخي الكريم في الأول، قلت درسنا دراسة جيدة للاتحاد ولم نترك الاتحاد يقدم مشروعه الفني أمامنا. لا أخفي عليك أنه في البداية يعني كنا مسيطرين سيطرة تامة على الكرة، وهذا الذي كنا نبحث عليه. في فترات المباراة الفريق وفاق سطيف مر بمراحل خلال المباراة، نزل المستوى تاعو شوية ومنح بعض المساحات للاتحاد، وهذا بطبيعة هو طبيعي، شيء طبيعي. يعني فريق ما يقدرش يتغير في 3 أيام، ولكن أنا أقول لك يعني علامة كاملة أنهم استطاعوا يعني أخذ جزء من الفلسفة التي يريد غرسها في هذا الفريق، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بنتيجة مهمة مع فريق كبير. شيخ، مقابلة كأس عربية الخلفية اللي تشارك في مقابلة الذهاب، كيفاش راح تحضروا، كيفاش تكون مقابلة ضد فريق سعودي في
صعبة للغاية. أعرف جيدا ذلك الفريق، أعرف محترفيه، أعرف ذلك الملعب، لعبت ضد هذا الفريق، تعادلنا في ذلك الملعب مع هذا الفريق. إن شاء الله نعيد نفس ما قمنا به اليوم. إن شاء الله نروح نتفائل خيرا تجده. نحن سنعمل خلال هذه الأيام لنذهب لجدة، هناك عمرة أكيد، ولكن لا نذهب لسياحة، نذهب من أجل أن نعود بنتيجة للوفاق وللجزائر كوكل. D'abord, une question classique. Votre analyse à propos de la rencontre d'aujourd'hui et de la défaite? Donc, on est tombé sur une grosse équipe de Sétif qui a eu un déroulement de match intéressant pour elle. Et d'ailleurs, ils se sont rendus. Ils sont très bien rentrés dans le match. Ils marquent sur coup de pied arrêté. Après, on est fragile et on aurait pu concéder un deuxième. Et en deuxième mi-temps, on a repris le jeu. On s'est créé des occasions. Sur des temps forts, on n'a pas marqué. Eux ont marqué donc sur leur temps fort. C'est ce qui fait un peu la différence. On a, à mon avis, en fin de cycle, on n'a pas les moyens de mettre une pression constante. Et puis surtout, c'est une équipe qui défend très bien, qui sort très vite. Donc je crois que c'est un match de fin de cycle où on a été fatigué, on est fatigué et on a manqué de qualité, c'est une évidence, pour mettre en danger une équipe très bien organisée. Voilà. On a senti des joueurs à bout physiquement, coach. On les a sentis un petit peu fatigués. Est-ce que vous... Un peu, on est rincé. On appelle ça rincé. On a eu un coup de fatigue sur la fin, quand d'autres ont eu un coup de fatigue avant. Je crois que tout le monde un peu a subi le mois de novembre, c'est un mois difficile. Donc à partir du moment où le physique est touché, bon, moralement ils se sont accrochés, ils voulaient bien faire, on voulait bien faire après notre défaillance. Mais je pense qu'on ne peut pas lutter contre la fatigue et je crois que les trois matchs où il y avait 3 jours de récupération nous ont bien plombé, mais bon, c'est le calendrier, c'est comme ça. Mais je pense que ça a pesé beaucoup sur cette fin de cycle. Coach, bonsoir. Au-delà de l'aspect physique, on voit que l'Ousmane, c'est le deuxième match consécutif où elle trouve des difficultés contre une équipe qui fait la transition rapide de jeu direct entre la défense et l'attaque. Entre le match de Malek et aujourd'hui, on voit que vous étiez très prenable sur le côté défensif et surtout qu'on a vu que vous avez mis 2 défenseurs latéraux. Dans l'axe, c'est un handicap pour l'équipe aussi. Pour moi, ça n'a pas été un handicap. Ça a plutôt même été une solution intéressante pour l'avenir. Il faudra. Je crois que c'est pas dans l'axe qu'on a été en difficulté. C'est le fait que c'est pas nouveau non plus que les équipes attendent et sortent. Mais je pense qu'on a notre possession qui a été beaucoup moins importante que d'habitude. On a moins fait reculer l'adversaire. On les a moins acculés, un peu comme le CSC où en deuxième mi-temps on a monopolisé le jeu et on a su se créer des occasions. Là, je crois que c'est les joueurs qui étaient sur le terrain ont donné tout ce qu'il fallait. Par contre, effectivement, on a eu du déchet technique. C'est un peu le problème de l'USMA, c'est-à-dire qu'on prend des risques. Il faut prendre des risques dans le jeu. Donc on peut se faire prendre des comptes. Ça, c'est normal, c'est notre jeu. Quand des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais en tout cas, globalement, sur la première partie de championnat, on a eu beaucoup plus de réussite et on a fait plier nos adversaires. Là, ça n'a pas marché. On avait un adversaire qui était solide. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la défaite contre Malek 4-1 a pesé un petit peu sur le moral de vos joueurs? Et il y a une première aujourd'hui, l'USMA qui passe son premier match à domicile. Parce qu'elle est restée sur une belle série, 12 matchs, je crois, sans défaite. Et elle a lâché aucun point ici à Villeurbanne. Est-ce qu'on peut dire que l'USMA est entré dans une phase un peu difficile lors de après saturation des joueurs, de multiplication des matchs, etc. pour le futur, parce que prochainement il y a notre match contre le Vert, match retour. Entre-temps, on a de la récupération, on a 6 jours de récupération. Donc je crois que c'est ça qu'on avait besoin, surtout mentalement. Physiquement, je pense que les joueurs vont vite récupérer, mais mentalement, on a été pour aller chercher les 33 points, ça n'a pas été facile, vous l'avez vu, contre le CSC, la GSK. Sur la fin, on a eu du mal, beaucoup plus de mal qu'au mois d'octobre. Ça s'explique, ça s'explique parce que on a donné beaucoup, on a eu beaucoup de compétition. Les joueurs sont pas des machines. Je crois que moi j'ai rien à leur reprocher. Après, les défaillances, c'est pas une défaillance. On n'a pas mis assez de qualité pour perturber l'adversaire. Après, le
le match du coup parable, ça nous pèse. Oui, c'est gênant parce que d'en prendre 4 en 20 minutes, c'est dur. Mais ça dénote bien que les joueurs ne sont pas très frais, quoi. Et on rentre pas assez bien dans les matchs. C'était le cas du CSC, c'est Elmeric pareil, là c'est pareil. Quand vous jouez une équipe qui a de la réussite comme Elmeric, on morfle. Et puis quand vous avez une équipe comme Sétif qui a de la grosse qualité, c'est eux qui nous font plier sur un coup de pied arrêté, mais après ça pèse sur le match. C'est bon. Coach, donc, si vous permettez, Oui. terminer la phase aller à 7 points de la JSK, 9 points de la Sétif. Ouais. Donc pour vous, la course vers le titre reste toujours difficile. Sinon, on joue. Oui, mais même avec 10 points, moi j'aurais dit la même chose, sauf qu'on avait une marge plus importante. Je crois que vous savez mieux que moi que la deuxième partie est difficile. Il y a aussi un phénomène important. Donc il y a la coupure et il y aura cette période de reprise, janvier, février. Je crois que c'est là que ça va jouer. Si on repart très bien, comme on est rentré dans le championnat, on aura des chances. Mais il faudra beaucoup travailler et puis être ambitieux. Ça va pas, c'est pas facile. Moi, je l'ai dit, le championnat algérien est très très difficile. C'est un championnat riche avec beaucoup de qualité et intéressant. Donc, ça nous met en éveil. Ça nous dit qu'il faudra beaucoup travailler. Et en tout cas, je dis toujours qu'on perd pas, on apprend et on apprend que cette équipe, elle a besoin peut-être de se faire secouer et d'être dans la réalité. Le championnat n'est pas fait et on va devoir bagarrer. En parlant de fraîcheur, est-ce que vous allez être actif sur le marché hivernal ou bien vous allez Faut voir M. Serra pour ça. C'est lui le boss. Une dernière question. Est-ce que vos joueurs se sont vus trop beaux après des victoires, enchaîner des victoires? Et on sait que vous avez déclaré que celui qui veut partir en vacances avant ce match, est-ce qu'ils sont sortis du match? Ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le vu trop beau. Hein. Non. C'est des joueurs qui ont voulu prendre des privilèges. Alors que moi je dis que tout le monde, ceux qui travaillent à l'USMA, ont des obligations. Donc à partir du moment où vous prenez des privilèges à pas être en retard, pas venir à l'entraînement, à avoir mal à la tête, ça ne me dérange pas qu'ils partent plutôt en vacances. Voilà. Ce qui est gênant, c'est qu'ils ont des obligations vis-à-vis du club. Et le club, c'est les supporters, c'est leur employeur. Ils ont fait une faute. C'est une faute, voilà. Moi, j'estime que c'est une faute. Après, je peux me tromper. Mais quand c'est répétitif, on est tous fatigués. Tout le monde est fatigué. Mais il y a la majorité des joueurs se sont comportés comme des professionnels. On a bien préparé le match. On est fatigué, on est des hommes, c'est normal. Mais de ne pas respecter les règles collectives, donc c'est dommage pour eux. Moi, j'ai appliqué ce que j'ai appliqué depuis le premier jour et ce que j'appliquerai jusqu'à la fin de mon exercice. Si c'est la fin de saison, tant mieux. Si c'est jusqu'au mois de mars, tant mieux. Si c'est jusqu'au mois de février, c'est comme ça. C'est les règles que j'applique parce que c'est des règles qui m'ont été enseignées quand j'ai appris le métier et c'est des règles que j'ai prises comme engagement vis-à-vis du club. Voilà.